संतोष आनंद 1939 में सिकंदराबाद में पैदा हुए। ये बुलंद शहर का छोटा सा कस्बा था। फ़िज़ा में उर्दू तहज़ीब और जज्बात तीनों रचे बसे थे। चुनांचे वहाँ का हर पहला शख्स शायर और दूसरा सुखन शनास होता था। संतोष जी इन हवाओं में पलकर जवान हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ली और हालात के कंधों पर बैठकर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर आ गिरे। 1970 की दहाई भारत में फिल्म इंडस्ट्री के अरूज का ज़माना था और संतोष आनंद ने फिल्म पूरब और पश्चिम के गाने लिखे और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। इनका फिल्मी कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं था। उन्होंने सिर्फ 26 फिल्मों में 109 गाने लिखे और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें चुपचाप साइड पर रख दिया। ये अभी तक हयात हैं। उम्र 81 साल है। टांगों से माजूर हैं। हाथों में राशा और ज़बान में लुकनत आ चुकी है और उन्हें बोलने और लिखने दोनों में दिक्कत होती है। लेकिन ये अपने 2 गानों की वजह से आज भी सुनने वालों के हाफजे में ज़िंदा हैं। मेरा ख्याल है ये 2 गाने जब तक ज़िंदा हैं, संतोष आनंद उस वक्त तक गुमनामी की कब्र में दफन नहीं होंगे। पहला गाना शोर फिल्म के लिए लिखा था और इसके बोल थे, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और दूसरा गाना क्रांति फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, ज़िंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लें घड़ी दो घड़ी। ये दोनों गीत अमर हैं और ये संतोष आनंद को भी अमर बना चुके हैं। मैं संतोष आनंद के पहले गाने एक प्यार का नगमा है को अपना उस्ताद समझता हूँ। मेरा दूसरा उस्ताद साहिर लुधियानवी का गाना मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये 2 गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये ज़िंदगी की फ़िका और वक्त का आइन हैं। ये दोनों गाने यकीनन इन दोनों शायरों पर किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास कैफियत में इल्हाम की तरह उतरे होंगे, वरना ज़िंदगी की इतनी हसास हकीकतें इतनी आसानी से बयान करना मुमकिन नहीं था। मैं ये दोनों गाने हज़ारों मरतबा सुन चुका हूँ और आप यकीन करें ये हर बार नई कैफियत नई तरंग के साथ कानों में उतरते हैं और ज़िंदगी और हालात की नज़ाकतों के उलझे धागे खुलते चले जाते हैं। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, उसका लाख लाख करम है। उसने हर किस्म के जायज़ नाजायज़ नशे से महफूज रखा। लेकिन मैं जब भी ये दोनों गाने सुनता हूँ तो मैं ख़ुद को नशई सा महसूस करने लगता हूँ और ये सोचता हूँ शायद नशे के बाद नशाइयों में भी ऐसी ही कैफियत पैदा होती होगी, वरना किसी शख्स के लिए अपना घर बार रुतबा और मज़हब फरामोश करना आसान नहीं होता। इन दोनों गानों के लफ्ज़ों में क्या करिश्मा क्या चमत्कार है, मैं आज तक नहीं समझ सका। लेकिन आप यकीन करें मैंने ज़िंदगी के बड़े से बड़े बहरान मसाइल के बड़े से बड़े जोहड़ में खड़े होकर भी जब ये 2 गीत सुने तो 2 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 2 मिनट में मेरी कैफियत बदल गई। मैंने इन दोनों गानों को 2 अलग अलग टाइटल भी दे रखे हैं। मैं एक प्यार का नगमा है को ज़िंदगी की हकीकत और मैं पल दो पल का शायर हूँ को इंसान की हकीकत समझता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जब भी ज़िंदगी के किसी मसले का शिकार हूँ आप एक प्यार का नगमा है सुन लें और आप जब भी ख़ुद को तुरम खां समझने लगें या आपके मुंह से बार बार ये निकल रहा हो तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, या ये मैं कह रहा हूँ, या आप बार बार मैं समझता हूँ कह रहे हूँ, तो आप पल दो पल का शायर प्ले करें और ख़ुद को इस साउंड ट्रैक में रख दें। आप यकीन करें आप गाना ख़त्म होने से पहले बंदे के पुत्र बन जाएंगे। दुनिया में हर चीज़ को बयान किया जा सकता है लेकिन मौसीकी, पेंटिंग और इल्हाम को बताया और समझाया नहीं जा सकता। दुनिया आज तक ऐसे लफ्ज़ ईजाद नहीं कर सकी जिनके ज़रिए इल्हामी कैफियत, पेंटिंग में छुपे जज्बात और मौसीकी को बताया और समझाया जा सके। मैं भी ये दोनों नग़मे आपको समझा नहीं सकूँगा। ये आँखों से देखने वाले रंग, कानों से सुनने वाले आवाज़ और लम्स से चखने वाले जायके हैं। ये कलम और आवाज़ से दूसरों में ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ताहम मैं इसके बावजूद कोशिश करता हूँ आपको कुछ न कुछ समझा या बता सकूं। हम सबसे पहले उस्ताद संतोष आनंद के शाहकार की तरफ आते हैं। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आप मुलाहिज़ा कीजिए ज़िंदगी की कितनी मुख्तसर और जामे तारीफ़ है। आप और मैं जिन जिन हालात से गुज़रते हैं, हम उतार चढ़ाव के जिस खेल के हिस्सा हैं वो ज़िंदगी है और जिस दिन हमारी कहानी रुक जाएगी उस दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप शेर देखें, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है और 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम ज़िंदगी भर पाकर खोते और खो कर पाते नहीं रहते? और क्या आना और जाना ये ज़िंदगी का मतलब नहीं? और क्या हम कायनात के नैनो सेकंड्स में ज़िंदा नहीं हैं? अरबों खरबों साल की इस कायनात में हमारे 60-70 सालों की क्या हैसियत है? और क्या
ہم 2 پل کے جیون میں ایک عمر نہیں گزارتے؟ اور کیا یہ ہمارا کمال نہیں؟ آپ یہ شعر بھی دیکھیے، طوفان تو آنا ہے آ کر چلے جانا ہے، بادل ہے یہ کچھ پل کا چھا کر ڈھل جانا ہے، پرچھائیاں رہ جاتی نشانی ہے۔ استاد سنتوش نے کس خوبصورتی سے زندگی کی تینوں سچائیاں بیان کر دیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان بھی بہرحال چلے جاتے ہیں، دنیا کے گہرے سے گہرے بادل بھی بالآخر ڈھل جاتے ہیں، اور ہم دنیا کے لیے کتنے ہی ناگزیر، کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں، آخر میں ہم پر چھائی بن کر رہ جاتے ہیں، ہماری صرف نشانی بچتی ہے، اور یہ بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس گیت کے 2 بند گانے میں شامل نہیں ہیں، یہ دونوں بند خیالات اور حقائق کی معراج ہیں۔ استاد سنتوش نے کہا، جو بیت گیا وہ اب دور نہ آئے گا، اس دل میں سوا تیرے کوئی اور نہ آئے گا، گھر پھونک دیا ہم نے اب راکھ اٹھانی ہے۔ اس سے اگلا بند اس سے بھی کوئی اونچی چیز ہے۔ استاد کا کہنا ہے، تم ساتھ نہ دو میرا چلنا مجھے آتا ہے، ہر آگ سے واقف ہوں جلنا مجھے آتا ہے، اور تدبیر کے ہاتھوں سے تقدیر بنانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے۔ آپ اب دوسرے استاد کی طرف بھی آئیے، آپ اگر طاقتور ہیں، آپ اگر کوئی ترم خان، کوئی توپ علی خان یا پھر شیخ ہیرا لال ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ دن میں کم از کم ایک بار ساحل لدھیانوی کا میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے، ضرور سن لیا کریں، آپ کو اپنی اوقات یاد رہے گی۔ آپ استاد ساحل لدھیانوی کے شعر ملاحظہ کیجئے، مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے، وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں، کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، آج تمہارا حصہ ہوں، اور کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، ہر نسل ایک فصل ہے دھرتی کی، آج اگتی ہے کل کٹتی ہے، جیون وہ مہنگی مدرہ ہے جو قطرہ قطرہ بٹتی ہے، اور ساگر سے ابھری لہر ہوں میں، ساگر میں پھر کھو جاؤں گا، مٹی کی روح کا سپنا ہوں، مٹی میں پھر سو جاؤں گا، اور کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ واہ استاد کیا بات ہے، ہم اہل زمیں بھی کیا چیز ہیں، ہم ہر طوفان کو دائمی، ہر بادل کو خدا سمجھ لیتے ہیں، ہم صرف مٹی کی روح کا سپنا ہیں، لیکن ہم خود کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں زمانے کے پاس ہمیں یاد کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا، ہم وہ ہیں جو کبھی یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے، ہم اہل زمیں روز نسلوں کی فصلیں کٹتے اور پھر برباد ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کٹیں گے اور نہ ہی برباد ہوں گے، اور ہم اہل زمیں پل کا قصہ ہونے کے باوجود، وقت کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مکمل اور پوری کتاب حیات سمجھ لیتے ہیں، ہم وقت کے مسافر، ہم پل دو پل کے ناکام شاعر، نہ جانے خود کو کیا سمجھ لیتے ہیں، ہم فرعون کے لہجوں میں بول کر ہمیشہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، وقت کبھی ہماری رعونت پر مٹی نہیں ڈالے گا، ہم خوشی کا خے ہیں، ہم لوہے ایام پر ہمیشہ ہمیشہ درج رہیں گے، ہم اہل زمیں بھی کیا چیز ہیں۔ آپ بھی اگر میری طرح اس غلط فہمی کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو پھر آپ بھی رات سونے سے پہلے ایک آدھ بھر پل دو پل سن لیا کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اور اپنی اوقات کو اوقات میں رکھ کر خود کو دیکھتے رہا کریں، زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ یہ یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ناگزیر نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی عہدہ دائمی نہیں، کرسی صرف اس کی ہے جس نے کرسی کی آیت اتاری تھی، باقی سب مٹی کی مٹھی ہے، بکھرنا اور بکھر کر اڑ جانا ہم سب کا مقدر ہے، ہم مٹی کی روح کا سپنا ہیں، ہم مٹی میں مل کر رہیں گے، اور پھر ہمارا نشان بھی نہیں ہوگا نشانوں میں۔